گریٹ پرسنالٹیز میں خوش آمدید، میں ہوں بلال صفدر۔ زندگی ایک ایسی دور ہے اور اس دور میں شرکت کرنے والوں کی رفتار ایک جیسی نہیں ہوتی۔ برق رفتار آگے بڑھ جاتے ہیں اور بیچارے ہماتر پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یوں پوری دنیا میں معاشرتی درجہ بندی جنم لیتی ہے۔ اس سارے منظر میں اہل دل آگے جا کر مڑتے ہیں اور پیچھے رہ جانے والوں کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور پھر منزل پر پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال جب عرش اور فرش والے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ شاید یہ کام کرنا سب کے بس کا روگ نہیں، لیکن اس کار خیر سے دنیا کے روگ کم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کام کر کے انسان کائنات ارض و سما میں ممتاز ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اور پھر فرشتوں کو بلا کر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں، بلکہ عرش اور فرش پر اس بات کا اعلان کر دیں، عام کرو کہ مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ مناظر فطرت آفریں آفریں کی صدائیں دے رہے ہوتے ہیں، اور یوں تخلیق مسجود ملائک کی حکمت جنوں انس و ملائک پر اشکار کر دی جاتی ہے۔ اپنے جیسوں کی فلاح و بہبود کا کام، منفرد اور بے نظیر کام، قابل عمل، قابل ستائش اور قابل رشک کام، اور دعوت فکر اپنے جیسے گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسانوں کو اپنے برابر لا کھڑا کرنا۔ قرآن مجید غور و فکر کرنے کی جابجات دعوت دے رہا ہے۔ دعوت میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ روح کی غذا اور ہے اور بدن کی غذا اور یہ اور ہی تو ہے جو فاصلے بڑھا دیتے ہیں، جبکہ فاصلے کم کرنے سے دنیا میں محبت اور شفقت کے دلربا جھولے جھولتے ہیں اور پوری انسانیت سکھ کا سانس لیتی ہے۔ یہ حقیقت ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ سانس کا کوئی اعتبار نہیں، کسی وقت بھی اکھڑ سکتی ہے۔ شاید اسی لیے اہل دانش کے ہاں وقت کا استعمال انتہائی اہم چیز ہے۔ یہ سارا پس منظر ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کے بھی کچھ تقاضے اور تقاضے پورے کر کے ہی انسان کو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ثابت کرنا ہے۔ پوری دنیا کی طرح ہمارے ہاں بھی معاشرہ مختلف طبقاتی تقسیم کا شکار ہے۔ سب کے لیے آگے بڑھنے کی یکساں مواقع نہیں ہے۔ کسی کے بچے آکسفورڈ میں پڑھتے ہیں اور وہ بھی جن کے بچے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے درسگاہوں میں جانے کو ترستے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جن کے بچے دال روٹی کے لیے بلک بلک کر بھوکے سو جاتے ہیں، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو خود کو کجا ان کے تو کتے بھی ون سونے کھانے کھاتے ہیں۔ کجا کے ایسی صورتحال پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس صورتحال کا بھی خوب استحصال کیا گیا۔ لمبی لمبی تقریریں، دل دہلا دینے والی تحریریں اور دھوم مچا دینے والی تحریکیں، یہ سب کچھ مگر صورتحال جوں کی توں۔ ماں زیور بیچ کر بچہ پڑھانے اور میرٹ کے فقدان کی بدولت خودکشی کر جائے تو بینکوں سے غریب قرضہ لے کر آگے بڑھنے کا خواب دیکھیں، اور پھر سود کی ضرب تقسیم اس کا بال بال قرضے میں جکڑا جائے۔ کسان سارا سال کام کر کے مر جائے، آخر پر ادھار کی بےہیان دکھا کر فصلوں کو اونے پونے حساب میں دھر لیا جائے۔ استحصال، استحصال اور پھر استحصال، لفظ استحصال کا بھی استحصال، ہر طرف اندھیرا، چراغ طور کی ضرورت بن گیا۔ اچانک ڈاکٹر امجد ثاقب نمودار ہوتے ہیں۔ سول سروسز میں ہم سب کا خواب ہے، اور یہ خواب ڈاکٹر مذکور نے بھی دیکھا، اور یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے پر ایک نیا خواب دیکھ ڈالا، اور خواب تھا اپنے جیسے پیچھے رہ جانے والوں کو آگے لانے کا خواب۔ سارے خواب سچے نہیں ہوتے، لیکن عزائم پختہ ہوں تو سچ کر کے دکھا دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان سول سروس میں شمولیت اختیار کی۔ وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا حصہ بنے اور ملک کے مختلف حصوں میں اہم انتظامی عہدوں پر فائز رہے۔ ان کے دوران ملازمت انہیں غربت اور عدم مساوات کے مسائل کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، جس نے ان کے اندر تبدیلی لانے کا عزم پیدا کیا۔
2001 में डॉक्टर अमजद साकब ने अपनी मुलाजमत छोड़कर गरीबों की मदद के लिए अखुवत की बुनियाद रखी, जो एक माइक्रो फाइनेंस तंजीम है। अखुवत का मॉडल मुनफरिद है क्योंकि ये बगैर सूद के कर्जा फराहम करती है, जो इस्लामी असूलों पर मुबनी अदारा है। ये अदारा दुनिया का सबसे बड़ा सूद से पाक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम बन चुका है और लाखों अफराद को माली खुद मुख्तारी हासिल करने में मदद दे चुका है। अखुवत का बुनियादी फलसफा ये है कि गरीबों को अमदाद देने के बजाय उन्हें खुद कफील बनाया जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। अखुवत ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे के लिए एक मिसाल कायम की है। अखुवत के जरिए कामयाबी हासिल करने के बाद डॉक्टर अमजद साकब ने तालीम, सेहत और दीगर समाजी मसाइल के हल के लिए भी मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए। अखुवत फाउंडेशन के तहत अखुवत यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया, जहाँ तलबा को मुफ्त तालीम दी जाती है। वैसे ही ख्वाब दिखाने वालों और ख्वाब देखने वालों में बड़ा फ़र्क होता है। मौखर ज़िक्र जुस्तजू और मेहनत शाखा से हम जिन्सों में हालात की बदौलत जाहिर होने वाले फ़र्क को मिटा देते हैं। फिर कुछ यूं होता है कि कुछ दर्द दिल रखने वाले डॉक्टर अमजद साकब की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और फिर एक फलाही तंजीम अखुवत की बुनियाद रख दी जाती है। माइक्रो फाइनेंस, और वो भी बिला सूद कर्जे हंसना, ना देने वाले की मार्केट और ना लेने वाले की तजहीक। किस्मत का मारा चुपके से एक हाथ में पैसे लेता है और हाथ पांव मारना शुरू कर देता है और फिर बहुत जल्दी लेने की बजाय देने की पोजीशन में आ जाता है। बैक वक्त के ही चिराग जल जाते हैं। मायूस और दरमानदा अफराद में जीने की तमन्ना पैदा हो जाती है। सारा दिन हुकूमत की रोजगार स्कीम का राह देखने वालों के लिए नई राहें खोल दी जाती हैं। ये एक नया तजुर्बा था जो अमजद साकब की बेपाया कुव्वत इरादी की बदौलत कामयाब हुआ। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। माशी वसाइल से महरूम बच्चों पर वज़ाइफ की बारिश कर दी जाती है। गरीब का बच्चा भी स्कूल जाएगा, पढ़े और लिखेगा, आंखें खोल कर देखेगा, जहन का आज़ादाना इस्तेमाल करेगा, आगे बढ़ने का ख्वाब देखेगा और फिर रात दिन एक करके मायूसी की रात को दिन में बदल देगा। माशरे की तामीर और तरक्की में अपना जानदार किरदार अदा करेगा। यूं आपको हर तरफ बेशुमार अमजद साकब इंसानियत और अखुवत की बात करते हुए नजर आना शुरू हो जाएंगे और इस तरह माशरा भी बदएतमादी और हिजान की फजा से बाहर निकल आएगा। हर तरफ पढ़े लिखे नजर आएंगे और ये फर्क यहाँ हो जाएगा कि पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर नहीं हो सकते। काश हम सब पढ़े लिखे हो जाएं लेकिन अनपढ़ ना हो कि पढ़े लिखे जैसे। डॉक्टर अमजद साकब की खिदमात का एहतराम न सिर्फ पाकिस्तान में किया गया बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी उन्हें सराहा गया। इन्हें रामोन मैगसीसे अवार्ड 2021 में मिला, जो एशिया का नोबल इनाम समझा जाता है। इसके अलावा उन्हें मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात से भी नवाजा गया। इससे पहले भी उनको कई अहम अवार्ड दिए जा चुके हैं। वैसे तो उन्होंने जिस हिसाब से कर्ज तकसीम किए हैं, पूरी कौम उनकी मकरूज हो चुकी है। यकीनन एक ना एक दिन कर्ज चुकाए जाएंगे। मेरे नज़दीक ऐसी शख्सियात अवार्ड्स की मुहताज नहीं होती, ताहम मुआशरे ने भी उनकी खिदमात के सिलसिले में कुछ ना कुछ करना होता है। तहसीन से हौसला अफजाई होती है और किसी एक की हौसला अफजाई सब देखने वालों में कुछ ना कुछ करने का हौसला पैदा होता है। डॉक्टर अमजद साकब का ख्याल है कि नाज़म, मुहिम कार और कारजू हमेशा उल्टे रुख चलते हैं, जैसे सूद के बगैर कर्जे और फीस के बगैर तालीम वगैरह। गोया कि वो उल्टे पांव चल के आगे बढ़ना जानते हैं और उन्होंने ऐसा करके भी दिखा दिया। उन्होंने अखुवत यूनिवर्सिटी के नाम से एक जदीद दरसगाह कायम की, जहां गरीब और नादार लोगों को मुफ्त तालीम दी जाती है। एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि अच्छे अदारे अच्छे अफराद पैदा करते हैं और अच्छे अफराद अपनी धरती को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ज़रूरत है कि अखुवत के बानी को लोगों के सामने बतौर रोल मॉडल पेश किया जाए। हमारे यहाँ अफरादी कुव्वत की कोई कमी नहीं है और लोगों की माली हालत भी काफ़ी हद तक अच्छी है, और जिनकी अच्छी नहीं है उनके बारे में परेशान होने की भी ज़रूरत है और सोच विचार करने की भी ज़रूरत है। नीतों को दुरुस्त रखने की तो खैर अशद ज़रूरत है। डॉक्टर अमजद साकब और अखुवत के मॉडल
کو बतौर मजमून निसाब में शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह हम किरदार के गाजी पैदा कर सकते हैं और इंसानियत को अखुवत के बुनियादी तौर पर यकजा करके ऊंच नीच के मयार को ख़त्म कर सकते हैं। माशी माशरती तरक्की भी इसी सूरत मुमकिन है। डॉक्टर अमजद साकब एक मिसाल है कि किस तरह एक फ़र्द अपने अज़्म और मेहनत से लाखों लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली ला सकता है। उनकी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत और गुर्बत के ख़ात्मे के मिशन का अमली नमूना है। नाजरीन, डॉक्टर अमजद साकब हमारे पाकिस्तान का ही फ़ख्र नहीं बल्कि पूरी कौम का फ़ख्र है। हमें डॉक्टर अमजद साकब और उन जैसे दीगर लोगों का जो इंसानी सोच, इंसानियत के लिए समाजी काम करने में पेश रहते हैं, हमें उनका ज़रूर साथ देना चाहिए। नाजरीन, अगर हमारी काविशों को आप सराहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।